So kita dah ada kat sini our initial process, which is the movement lah. Kita panggil initial process. So we have a sequence of input. Hopefully you all dah try that input, simple input. Ini dia hanya tanya nama tu sekali je. So can you help me? Yes sir, what's your name? Okay, cantik. And then dia jawab nama. Can you give me his photo details? Jadi kita ubah tu lah. Apa kita ubah sebab apa? Nak bagi dia gunakan nama. Kita pakai custom name. Baru kita masukkan. Nampak cantik sikit kan? Kita utilizekan customer. So dekat sini juga kita ada tanya receiver name. And then address, code the next. So ini input daripada user lah. So based on that, so kita buat this process lah. So the first process yang kita buat, kita try dapatkan with destination charge, and then kita try dapatkan the with charge. So based on both result, kita tambah. And then kita try. So kita try tengok balik apa yang kita dah buat last time. Yang output pun kita letak dalam satu dua tempat. So sekejap lagi kita akan komenkan dia. So put this one to so senang nanti kita nak komenkan bila kita nak pindahkan ke dalam text model. Okay. One. Nice. So kita ada output. The output ada proses, ada input, initial and cache. So basically compute. Okay. Kita try run our program. So dia nanti gerak sikit lah. Okay. What's the name? Okay. Okay. Kawan. Okay. So, and then wait 9. So, kita tengok ada keluar destination chart saja. So, detail yang lain, so, RM23.75 string. Kita tengok result dia. Mana saya tengok effect. Okay. So, okay. So, total RM38.25. So, maksudnya kita punya penambahan ni betul lah. Result tu kita tak check lagi So, check lebih kurang nampak macam. Okay. So, this one is okay. So, looping, okay. So, the first thing kita nak buat, sebelum kita buat dia punya loop. So, kita nak cantikkan kita punya output lah. Kalau kita letak kat sini, output kita jadi macam tu lah. Dia keluar satu. Dia tak keluar macam receipt ataupun end of our day. Okay. So, for that, untuk tambahkan kita punya output, we can go to screen setup. Okay. Soalan kita. Question. So kalau kita tengok kat soalan kita nampaklah kat sini apa output yang kita perlukan. We will need the customer name, receiver name, address, destination, total charge. So kalau kita letak total charge dia, susah untuk kita tahu kenapa result dia begitu. So kita juga akan displaykan juga destination charge dengan with charge lah. Okay. To help us to calculate. Okay. To confirm our answer. Okay. So, bila kita dah ada semua ni, dah cantik dah. So, untuk masukkan text edit, kita pergi kepada kita punya classes. Okay. Go to the shape class. Dan kat sini ada object text. Kita boleh masukkan lah. So, the first one, kita boleh bagikan nama dia. Customer. Okay. So, initial dia kita hello. Kita punya ni kita letakkan. Nampak cantik lah lokasi dia. X dia kita biarkan X maksudnya kat tengah. Okay, kita biarkan kosong. Okay. X dia cantik je. Z dia 18 konstitusi. Okay.
letak 20. Okay. Okay. Cantik. Okay, kedua-dua kali cantik. So the next one, kita boleh masukkan text model. Yang kedua, receiver. Sama, black, apa semua sama. Okay. Yang ini kita setkan 0 juga. Tadi berapa? 18. So ni kita boleh letakkan 19 lah. So tak boleh. Doktor ni berapa? Y. Tapi Y kalau kita letakkan dia akan hilang. Oh tak boleh tu. Kalau kita nak set dia sama, kalau nak bagi cantik lah. Apa semua? Ni, okay. Alamak, saya tak nak gerak. Kita nak letakkan ni. So dia tak boleh lagi. Ini customer name. Ini. Kita out dulu semua dia. Okay. So this one. Kita nak main dengan Y. So what we can do here is setkan X ke 0. Okay. Dan Z kita sebagai 5. Dan kita punya ini. So yang ini kita setkan 0 juga supaya dia cancel. And then kita nak letak dekat atas. Kita tak apa. Y ni kita tinggikan sikit, kita letakkan 3. So this one tadi berapa? Alamak lupa. Oh 5. 5, 2.5. So 5, 2.5 kita dekat sikit lah. 0.5. Boleh lah tu. Okay. Dan ini tadi 5, 2.8 tadi 2.5. So ini yang ini 5, 2.5. So sini 2. Dia bila buat output ni dia jadi macam ni. Ini kita letakkan 0. Masuk. Mesti lari. So kita letak negatif ini. Okay. So yang kedua dah cantik. And then kita masukkan lagi satu text model. Yang tu lah akan jadi tedious job kita. Okay. So receiver. Okay. Ini kosong. Ini tadi 0.3. Ini tadi 5. Okay. Ini akan jadi 2.5. Okay. So yang ke 1, 2, 3, yang keempat so destination. So X to 0, Y to 1, kita 5. This kita kosong. Okay. Sudah ada. Okay. So untuk charges, kita buat lain lah. Charges. Charges. Ini kita buat X kosong. Dan font, kita main yang font lah. Okay. Yang flat kita letak hilang. Okay. So hopefully this is also the center. Yang apa nama dia? Tak bagi nama lah. Ini dah ada. Hari ni. Ini yang last kali. Okay. So selain daripada total charge, tak nak. Right. Saya tak center.
5. Terus buat kamera kita angle saya. Tak apa. Masukkan lagi satu. Okay. Ini tadi apa yang kedua? Width. This is 0. Jadi limit berapa? 4. Dan size dia tadi berapa? 4. Oh, yang tadi 3. So, size kita increase by 1. Jadi, y increase by 1. Tapi, tulisannya 1. Okay. So, lepas ni kita boleh buat 0 lah. Okay, last one. And then, what else? Distribution. Okay. Section 0, 5, 0, 2, 3, 4. 0, negative 4, negative 4, 4, 0, itu sama. 5, dan kita letak y sama ini. So apa tu kata dia punya result tu kita buat rumah. So form tu kita tukarkan color dia. So the color to red. Untuk grid dia. Untuk dia color merah. Okay. Okay. Okay, so dah ada ni. Okay. So kalau kita test, halo tu ada di situ, tak cantik kan? So the first thing, kita kena tambahkan kita punya initial. Okay. So at the beginning of our program, sebelum berlaku semua ni, kita juga nak dia hidden kan. So ini initial process ni. Okay. So aside from the initial selection ni kita bagi nama initial. So this one kita bagi nama initial process. Okay. So yang kat sini yang pertama yang kita nak buat adalah kita nak semua benda ni dihiddenkan. Okay. Maksudnya kita nak at the beginning of our program before anything happen, kita nak the opacity set to 0. Okay. So kita start dengan opacity set to 0 dalam masa 0. Okay. Itu yang penting. So the first one kita nak ubah adalah customer. So kita ada berapa kat sini? Kita ada lebih kurang 7. So nak cepat. Kita copy this one. 2, 5, 3, 5, 5. Kita letak kat sini. Letak. 1, 2, 3. Apa dah? Kita ada salah blok ni. Okay, kita dislockkan this one. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. So customer name, then receiver name, then receiver address, and then destination code, total charge. Sorry, kita buat tulisan yang paling atas, destination charge, then rate charge, dan baru itu. Okay, kita try save, try. So at the beginning dia, okay. So at the ending baru kita nak dia set value and show kan. Okay. So apa kita boleh buat? Kita comment this one first. Okay. Disablekan dia. So at this point kita nak dia set kan everything. Okay. So for that kita boleh go to set value lah. So kita buat do together now. So the first one kita setkan value. Setkan value tu. Kita boleh lah. Kita setkan value untuk customer. Okay. Customer name. Okay. Ini untuk customer name.
kita appendkan dengan customer. Alright. Masukkan ke sini. Tu. Terus kita set 2. 4. 6. At this point, customer name, dan kita tukar this one jadi receiver. Dan kita lagi receiver. And then last one, estimation. Okay. And this one will be that charge. And okay. And then this one will be ini nama weight charge. Home weight charge. And the final one will be okay. So semua nampak cantik kat sini. So customer name, yang ni kita tukar pula lah driver dia. Receiver name, and then receiver address, and then destination code, and then destination charge, and then weight charge, and then baru kita displaykan the total. Okay. So bila kita dah buat yang ini, okay. So by right kita still tak boleh nampak result lah sebenarnya. Okay. So untuk tunjuk result kita kena setkan balik opacity kita kepada okay. So kalau kita masukkan sini dah tu. Okay. Kita masukkan apa-apa kan. So tak ada keluar apa-apa result lah. Sebab kita tak setkan opacity dia back to. So maksudnya lepas kita setkan output. So kita boleh copy this one je lah. So copykan ini. Masukkan balik. Okay. So, tapi bila kita buat macam ni pun still ada satu benda yang nampak kelakar lah. So, kita try tengok So, alien. Okay. Now. Okay. Now. Kita try tengok Alah, kita copy tapi kita tak setkan kepada what? Okay, sebenarnya ni kita tukarkan variable dia kepada okay. Itu saja. Alright. So, this one we have to set to 1. So, lepas kita buat, kita buat okay. Jadi, so a few things yang kelakar. Okay. So kalau boleh kita nak, bila kita masukkan S ke even dia akan display self kan. Sebab kadang-kadang user forget kan apa maksud S, what S stand for, what this stand for kan. So kita nak boleh masukkan apa pun, dia akan keluar satu result yang standard. So sekejap lagi kita kena override lah. Okay. Jadi 1, 2, 3 jalan 2. Okay, so the motion to the south. Wait ni. Okay. Jadi satu je. Apa satu ni jadi? Kita boleh check lah. Oh, kita tak tukar. Kepala ni kita tak tukar Okay, tu kesilapan kita yang sama. Okay, tapi nampak okey.
So semua value pun dah keluar. Okay. Value semua dah keluar. Maksudnya keluar apa ni? Semua nampak balik. Cuma masa kita set tu kita terlupa tukar je. Okay. Customer name. Receiver name kita edit tak cantik. Supply ring. Receiver name. Ni cantik tak? Receiver name. Receiver name. Ini. Kalau kita remove kat sini semua ni tak. Kita balik pada code. Dia. Gunakan tag. So receiver name. After receiver name will be receiver address. And then destination code. Okay, destination code. And then destination charge. Okay, destination charge. And then weight charge. Then baru setkan. Okay. This mistake. For that. Okay. Stop. Tolong kan. Tak apa. Kita check. Kita nampak output kita nampak okey. Maksud cuma besar sangat. So nanti kita kan. And then address code ni nampak dia keluar S kan. So S ni maksud dia apa? So kita boleh defaultkan dia lah. Jadi kita akan override this one and kita akan tukarkan font for this one. Okay. First kita tukarkan font dulu. Font yang ni height dia besar sangat. Okay. Ini perlu buat 0.2. Okay. And then about the south tadi tu, kita tak nak dia keluar south. Kita tak kisah masuk robusta tu, kita nak dia keluar satu je. Okay. So, maksudnya kat sini, kita akan assign destination code. Okay. Kita akan set kat sini. Ini masuk robusta tu, kecil dia, output dia kita tu. So, assign lagi. Destination code. Sign lagi. Destination code. Okay. Then last one. Masukkan juga. Destination code. Okay. Ini jadi sudah siap, cantik, mengalir nampak cantik. Save this one. This time jadi nice lah. Okay. Up. Okay. Itu buat juga. Jalan. Kaki. Pasti lagi tak saya tu je. Okay. Tak ada masalah sangat ni. Okay. So selain daripada tak center, yang kelakarnya adalah kita punya font tu. Maksudnya kalau biasanya lepas kita habis main game berapa kan, dia akan apa kata? Akan hilang kan kita punya apa namanya? Kita punya objek, kita punya karakter. So kita akan hide kita punya karakter. And then maybe kita akan tapi is kita dah cantik. Total kita nampak logik. Betul pun 14.5 tambah this one. Okay. So maksudnya mungkin kita kena move price mirror sikit. Dan kita kena buat apa satu? Hide kat sini. Okay. So let's move a little bit. Okay.
hopefully this will help. Okay, hopefully will help. And then tadi yang kedua kita nak hidupkan. So this one, maksudnya sebelum kita display ni, maksudnya pada masa ni kita nak hide kan kita punya. So let's say kita buat dalam do together juga. So do together. To hide. So yang kita group-groupkan ni, kenapa saya suka group-groupkan ni, sebenarnya all these two, kita boleh pindahkan ke dalam dia punya, siapa nama dia, kita punya prosedur. Maksudnya tak perlulah buat banyak kali kan, bila kita nak. Okay, so yang kita nak hiddenkan dalam 4 objek yang kita ada. So the first one will be alien. Set opacity of alien. So opacity of alien to 0. So just copy lah. Nah, copy. Kita masuk dari sini. Again. So first kita hilangkan meja. Kemudian kita hilangkan kursi. Kemudian hilangkan tiang. Ikut ni tak kisah. After all kita buat dalam do. Okay. So hopefully this time the center stick. Design kita. Okay. Letak center tu nanti obstacle lah. Okay. North and bulat. Okay. So this is nice lah. So kalau kita tengok hasil tambah betul. Okay lah. So kita ke north dua belah kiri ni betul. And then weight kita tadi 7 kan. So 7 maksudnya 232. Okay. So 232 maksudnya RM2 tambah RM4.5. RM6.5. Dan 2 darab 2 4. Okay, nampak cantik. Okay. So maksudnya dah okay. Kita punya. So this is what I mean by text edit lah. The next one kita nak buat the last one. Okay, yang last one kata, okay, dia kata find the use a sentinel loop and find the total income. Maksudnya dia boleh repeat dia punya program at the end bila you exit dia akan display the total income. Okay. So apa kita boleh buat adalah first kita masukkan sentinel value. So let's say kita masukkan sentinel value. Tengok. So maksudnya kita letak dengan sentinel. Selagi dia yes, kita boleh. Yes pula. Terus nama dia. Okay. Dan ni baru kita set. Okay. So maksudnya kita kena create kat situ. And then we must put everything inside our. So kat mana kita nak start dia. Initial ni tak payah. Sebab dia nak hide kan all the one. Tapi pun boleh juga. Tapi tak apalah, kita buat design juga. Okay, and then kalau kita tengok kat sini, this part. Kita terpaksa disahkan. Maksudnya lepas kita ulang, okay, takkan dia nak tanya nama lagi sekali kan? Boleh terus masukkan, give ada particular detail lah. Okay. So for that, kita boleh cut this one lah. Okay. So kita try klikkan dia. Okay. Then we put it here. Okay. Let's put it there. Nanti jadi macam ni. Okay, so this one is here. Okay, so the first one, kita tengok balik, kita rekat balik. Okay, this one kita kena decide. So maksudnya, maybe dia tanya, can you give other details? Kan? Give me other details kan? So yang ini maksudnya dia akan berulang from this part. Maksudnya jangan tanya balik nama. So maksudnya untuk nama kita boleh delete lah. So nama boleh buang, dapatkan nama tu kita boleh buang. So this one. So yang ini kita kena harapkan. Yang ini kita akan biarkan di luar daripada. So ini kita buang. So this for assignment statement tu kita.
So nampak okey lah tu. So maksudnya kita boleh letak loop kita dah. Kita gunakan simple loop. Right? Lepas dia ni dia dah tanya nama sekali. Baru. Okay. Alright. Okay. Alright. So maksudnya this one. Macam kita nak control loop. So kita nak. Okay. Sama ada dia masukkan no ataupun dia masukkan no ataupun n. Okay, karakter n baru dia akan exit. Selain daripada tu, dia akan ulang. Maksudnya dia jawab yes ke, dia jawab betul ke apa, dia akan ulang. Okay. Maksudnya kita hanya exit on no ataupun single. Okay. So untuk tu kita kena terbalik-terbalikkan sikit lah. Kita kena fikir logik dia. Okay. So for that, kita try buat dulu text comparison. Yang paling penting adalah result dia mesti sama dengan result of our sentinel mesti sama dengan betul kan? Okay. So equal. So maksudnya kalau kita buat macam ni, dia kena masukkan no baru ulang. Okay. So kita tak nak dia masukkan, kita nak dia check kalau masukkan no, dia jadi salah. So bila jadi salah maksudnya dia akan stop daripada loop. Kalau ini dia masukkan no baru betul. Ya. Dia masukkan no equal no, so jadi true. So true dia akan ulang. Kita nak dia masukkan no jadi false, so apa kita boleh buat? Kita masukkan not dekat. Maksudnya kalau dia masukkan no, dia jadi true dalam, tapi jumpa not, dia jadi false balik. So bila false, dia akan exit. So selain daripada itu juga, kita akan letakkan n. Okay. So kita boleh gunakan n. N ni untuk kita check gunakan character. Okay. So maksudnya the same one, okay, text comparison. Sentinel, so, boleh tak sama dengan n. So kalau dia masukkan n, dia jadi true. Kan? Maksudnya hanya boleh ulang on n. So kita letakkan. Okay. So kita tengok logik dia. So kat sini maksudnya kalau dia masukkan no. Okay. Bila n ni maksudnya salah satu kena false lah. Salah satu kena zero. So bila masukkan no, n o no, okay, dia jadi true. Tapi sebab dia jumpa not, dia jadi false. So false n dengan false, dia jadi false. So maksudnya dia akan exit on. So sama kita tengok this side pula. So this side, so maksudnya kita tengok dia masukkan n. So n dan n jumpa n, dia jadi true. True jumpa not jadi false. So false n kan dengan anything akan sentiasa. So hopefully this will work. Okay. So maksudnya yang akan berulang dalam ni hanyalah pertanyaan data receiver. Receiver punya result, and then our process. Okay. Okay. And then what else yang akan berulang? Yang akan berulang set opacity. Setkan table tu hilang. Okay. Untuk kita punya output. So why not kita letakkan ini dalam satu header yang senang kita buat. Kita bagi nama dia itu. Itu senang kita nak gerak-gerakkan. Itu idea dia. So this one kita masuk ke sini. Masuk ke sini. Adalah nombor kita masuk ke sini. Akan satu pemirsa. Okay. So jangan lupa bila pakai looping dari 3 elemen, declaration, okay, and then condition, and then dia punya control, dia punya update. So mesti ada update kat bawah. So update kita boleh letakkan lah sign variable, assign variable, declare variable, assign variable. So get variable from somebody. So maksudnya kat sini kita boleh tanya, do you want to continue? So let's say alien lah. Kita pakai daripada alien. Get yes. So kita akan masuk dalam setelah. So sambil kita ulang, okay,
So kita kena letak one more extra proses lah kat dalam selain daripada tanya ni. So kita juga nak dia kirakan total. Okay. So grand total. Total income. Nama dia total income. So, kita boleh tambahkan lagi satu declaration decimal. Kita boleh nama total. Jadi nama dia apa? Total. So total income. Tekan kepada. So sebenarnya boleh letak dalam proses, tapi pada saya kalau kita letak dalam proses, kekurangannya adalah apa orang kata biasanya dah siap semua kita ulang baru kita. Tapi tak salah juga kalau nak letak dalam. Tapi saya lagi suka letak kat bawah. Kedudukan dia tak kisah sangat sebenarnya, asalkan dia memenuhi our logic. Dia tak teruskan kita punya logic. So total income sama dengan total income tambah dengan total income. Total charge. Yes. So tambah dengan total income tambah dengan total. So setiap penambahan, maksudnya original total income 0, total charge kata RM2, so 0 tambah 2 jadi next loop 2 tambah dengan 3 jadi the next loop 5 tambah dengan 10 jadi itulah total. Okay. So bila kita nak ulang, lagi satu yang kita kena fikirkan adalah bila berlaku pengulangan, maksudnya kalau dia kata yes, so kalau dia kata yes, kita perlu sorokkan balik this one. Okay? Maksudnya bila kita kata yes, dia akan ulang kan. Bila dia ulang, dia naik ke atas. So dekat sini, maksudnya kita perlu sorokkan balik result tadi yang kita dah display semua tu kan. So kita perlu sorokkan balik result. So apa kita boleh buat? Copy di sana. So nanti awak pindahkan benda ni dalam prosedur. So nak simple kan. So maksudnya setiap kali dia ulang, kita kena pastikan, okay, kita kena pastikan all these taxes dah disorokkan. Maksudnya kita tak nak dia keluar. Okay. So selain daripada dia dah disorokkan, kita nak keluar balik meja kita apa semua. So for that, kita kena copy this. So kita kena pastikan juga meja apa semua kita punya. Okay, kita tunjuk tanpa belum ni. Tanpa dia pun. Dulu. Okay. So kita try run. So yang ni akan cantik lah. Dia by right kan. Dia akan tanya. Cik Ahmad. Cik Ahmad. Lain. Lah. Tak kisahlah address dia apa. Definition yang penting. So dia akan ada result. Cantik. So dia akan tanya lah. Do you want to continue? So let's say kita jawab yes. Why sahaja? Yes. So nampak tak? Dia keluar soalan. Tapi karakter kita, background kita, apa tu, objek-objek kita semua tak keluar. Dan masih lagi keluar ada previous juga. So sebab tu kita nak hidekan kita punya previous. Maksudkan dia. Okay. As kita want to continue? No. Nampak ada perubahan kat situ. Okay. So bila kita masukkan no, dia akan keluar. So apa jadi kalau kita hidekan dulu? So the first one kita hidekan. Maksudnya kita nak hidekan kita punya benda ni. Initial process. Bolehlah everything hide. Okay. So bila kita hidekan dia akan lebih cantik lah. Okay. Lepas dah berlaku perbualan ni, dia akan hidekan. Cuma yang kelakarnya ada perbualan tapi tak ada objek. Kita try tengok. So dia adanya ni. Okay. So bila kita jawab yes, kita akan ulang. So dia akan ada perbualan, dia akan hide tapi tak ada. Dia tak ada objek. So terus receiver-nya. So receiver-nya katakan kawan kita yang kedua. Okay. Tekan dia.
Ini kita buatkan katakan kepada 0. Wait katakan. So nampak? Dia keluar balik. Okay. Tapi dia apa? Karakter kita masih tak keluar. Okay. So yang ini kita jawab no. Kita exit. So baru kita boleh exit. Okay. So be careful with your looking. Pastikan foto lebih cantik. Kalau tidak nanti program you ada kemungkinan kan. Okay. So for this one. Okay. So selain daripada kita hide kan. Kita juga nak. Apa orang kata. Masuk balik. Okay. Kita juga nak showkan balik. Okay. Showkan balik kita punya karakter. Where is it? Dah. Kita dah buat. Dia kadang-kadang bila kita gerakkan, dia bergerak ke tempat lain, so saya pun jadi confused. Jadi this one. Yang ni lah. Okay. So maksudnya kita hidekan this one, so this one kita nak showkan balik. Okay. Kita run this one. Nampak penting lah. Sana. Ke. Okay. Hilang ni. So kalau dia nak set delay untuk yang this one kan, boleh juga. So kita tengok result, nampak cantik, semua cantik. Dan kita try yes. So dia hilang, dia keluar balik. Barulah cantik kan. So kita sebut, katakan wolf. Wolf. So kita jalan. Dan kita okay. Kita akan ulang yang okay. So ni kita masukkan no. Okay. Kita boleh. So bila kita keluar pula, kan tadi kita ulang dua ni kan. So kita nak dapatkan kita punya total income. HR kita dah calculate kat sini, tapi kita tak. So bila kita nak showkan kita punya total income, maksudnya bila dia keluar daripada loop ni, okay. So benda yang pertama, selain daripada tunjuk result, kita nak dia hide kan. Okay. Maksudnya tulisan tadi tu, kita nak dia jadi balik hilang. Selain daripada dia hilang kat atas tu, dalam loop, kita nak juga dia hilang bila dia keluar daripada loop. Okay. Okay. So selain daripada hilang, tidak lagi baru kita nak setkan. Okay. So sebelum tu kita kena sediakan tempat kat mana. So maksudnya kita dah hilangkan yang ni, kita nak ini je yang keluar. Okay. So yang ni kita namakan dia total. Yang ni kita setkan kali dia purple lah. Betul. Dah blue lah pula. Boleh lah. Biarkan dia kat tengah. Tak kosong. Okay. Ini kita kat ni. Okay. Nampak cantik lah. Kat tengah kan. Okay. So the first thing. Yang ini kita buat malas sikit. So kita tahu dia nak keluar last. So why not daripada awal kita setkan opacity dia. Okay. So maksudnya dari awal kita dah tahu dia ada. Tapi awal-awal kita dah setkan. Okay. So kita setkan opacity dia 1 dulu. Okay. And then kalau tadi semua kita pakai set value. This time sebab kita hanya pakai sekali. Why not for this one? Kita gunakan set. Okay. Kan maksudnya you tambah ke belakang extend. Okay. So yang ini kita setkan set-set. Okay. Total income. Okay. Dengan RM. Lagi baru kita append. Okay. And then, so kita dah tahu kat sini. Okay. Selain daripada kita setkan awal-awal, kita boleh hidekan opacity dia kat sini lah. Dan kita hidekan kat situ, siap-siap. Okay. Dan kita go to our edit code. So dekat edit code nanti, baru kita update our value dan kita show. Maksudnya kita boleh letak dalam satu view in order katakan. Okay. Dalam satu view in order. The first one kita total income. Kita setkan, kita assign-kan dia punya. Maksudnya dia tadi dah ada total income sama dengan RM berapa. So kita just assign-kan dengan total income. Okay.
And then baru kita setkan balik opacity dia kepada so by right program kita dah lengkap lah. So jawab okay. So kita boleh try. Kita start notepad kita kat sini lah. Okay. The first one, try. Tengok ada error tak? On. Okay. So name, kita masukkan nama dia. Okay. Ini kawan pertama Arnab. Okay. 1, 2, 3 jalan kiri Arnab. Destination kita buat north. Okay. And then KG kita masukkan katakan. Okay. So north 9 north 9. So kita dapat north 12.50 sen, 9, 14, 20. Dan kita katakan kita ulang yes. Oops. Kita ulang. So kita masukkan yes, y, ulang tak? Kita ulang, date. Okay. So yang ini kita masukkan. Tak. Okay. Address. Okay. Jalan. Dan ini kita masukkan. Dan weight kita masukkan katakan 9 tadi. Mana? Ini nak buat di tengah. 3, 2, 4. So 4 stop. Stop nampak betul. 4 2, 3. Kita tambah 2, 5. So penambahan nampak betul 28 bilik 5. Okay. So the last one kita masukkan y tadi. Yes. Yang ketiga, looking dia nampak cantik. So, yang ini kita bagi nama dia. Apa lagi seorang? Dalam buku dah buat kita ada cat. Cat. Ya, ada satu jalan. Okay. So, yang ni kena klik list. And weight sama dengan tekan betul. Itulah pun. Okay. Penambahan nampak cantik. Dalam is, dan cat. Okay. Customer name. Macam kita terbalik. Receiver name dia kat atas, customer name dia dekat bawah. Ini tak cantik lah. Maksudnya customer name atas, receiver name bawah kan. Okay. Tapi tak apa, yang tu simple je kita ubah. Yang ni kita masukkan. Kita ambil dulu. Okay. 7.7. So by right. Kalau ikut calculator kita, ni kan, kita hidup 2 tambah 28.75 tambah 7.7 133 5%. Oh. Baik. So result dia sama lah. 133 5%. Okay, kita punya total income. Okay, so bila kita masukkan no, dia hanya akan display total. So by right kita punya logik dah cantik. Cuma tadi yang kita perasan, kita punya susunan tu yang tak cantik. Nak cantik maksudnya. So, kenapa tak cantik? Sebab kita punya tempat salah. So this is receiver name dan this is receiver customer name. Oh, customer name kita 2.5. Ini kita ke 2.5. Okay. 2.5. Yang ini jadikan dia 2. Ini 2. Kita lagi sekarang. This is the Y. The X. Oh, the X. Tu dia. The X itu. Dia ni. So, this one nampak okey lah. So, kita try
sekali je. Last one, kita try tengok output dia. Exit tak macam kita nak. So by right, kalau kita try sekali je tak ada masalah. Okay. So exit alien. Okay, so exit alien akan kalah nama dia. Yang pertama adalah kita jalan di north. Berapa berat dia? 1.5. Okay, tambah 4 detik. Okay, dengan kita jawab yes. Kita terus tanya nama kawan kita siapa. Kamu pula. Okay, berat kita masukkan dalam 25. Tadi kita masukkan 2. Okay, dapat cantik 5. Stop cantik. Susunan output pun cantik. Yang kita buat di dengan ini kita masukkan model 10, masukkan 15 menjadikan X. Ini kita masukkan siapa lagi seorang? X. Kau boleh. Okay. Dan KG. Dan KG kita masukkan 15. Nambahan dia pun nampak. Okay. Kalau kita lupa ambil jumlah dia. Okay. So patutnya lebih tinggi dari 65. So kita exit. Kita dapat this. Okay. So any question for today? Ada soalan? So simple je kan? Dah apa? Any question so far? No question? Ada soalan tak? Sir, Ya saya. macam mana sir boleh buat dia tanya balik soalan? Kalau Macam mana boleh buat dia tanya balik soalan? Okay. Ni kat sini tadi. Okay, so kalau kita perasan kat sini, kan dia dah display result kan, this one. Okay. So this one dia dah setkan result, dia dah display kan. So kat bawah ni kalau tengok, kita dia tanya, do you want to continue? Okay. So bila dia masukkan yes, maksudnya loop ni akan ulang balik naik ke atas. So bila dia naik ke atas, dia akan pergi kepada while tu. While, so dia akan pergi balik kepada kita punya while. Sebab kat sini. Dan while ni kita splitkan kita punya input tadi. Okay. So dekat dalam while ni apa kita buat? Okay. Sebab tadi kita dah tunjukkan result dia kan dalam bentuk apa tu, laporan macam tu kan, tanpa karakter kan. So apa kita buat? Kita hilangkan balik kita punya laporan. Kita tunjukkan balik kita punya karakter. Tapi untuk soalan kita tak start tanya daripada nama. Kita hanya start tanya daripada nama particular untuk dia punya receiver. Maksudnya nama receiver siapa, address siapa, okay, nak pergi ke mana, north ke, and then berat dia berapa. So kita ulang-ulang kat situ je. Maksudnya setiap kali kita ulang, kita start balik dengan hidekan report, okay, showkan balik objek, and then tanya particular of our receiver. And then the process continue lah. Macam biasa. Proses, and then hiddenkan balik kita punya objek, okay, tunjukkan setkan report kita, tunjukkan balik report kita, and then tanya, nak ulang ke tak? Okay. So sambil tu juga kita cari kita punya total. So that's the idea of looping. Itu yang kita gunakan looping untuk kontrol bila kita nak keluar ataupun berapa kali kita nak ulang. Jawab tak soalan? Ini ada jawab. Okay. So yang ini macam tadilah logik dia. Okay. So kenapa saya letakkan not ni? Sebab saya nak dia hanya keluar, dia hanya boleh exit bila kita masukkan no ataupun masukkan simbol and. Maksudnya kalau dia jawab yes ke, true ke, betul ke, nak ulang ke, selagi tak jawab no ataupun and, program kita akan tetap ulang. Kenapa saya buat macam tu? Sebab dalam ni saya tak jumpa button. Okay. So bila tak ada button, maksudnya apa orang kata, kita ada kemungkinan akan silap agent. Walaupun maksud kita sebenarnya adalah untuk continue. Okay. Untuk exit yang biasanya kita akan berjaga-jaga kan. So
Maksudnya exit must be detail lah. Kalau macam pada program yang saya buat ni. Untuk continue, tak perlu. Maksudnya tekan satu huruf ke, tekan nombor satu, tekan enter ke, tak type apa-apa, tekan enter pun, dia akan. Pada saya, mengulang tu lagi penting daripada exit lah. Itu logik saya buat macam ni. Tapi kalau you rasa, you nak dia hanya ulang based on yes, maksudnya tak payah letak not, terus buat equal tu, yes. Dengan karakter y, katakan kalau you nak hanya perkataan yes sahaja, so kat sini you kena letak yes lah. Kalau you nak yes huruf besar sahaja, tak spesifik, jangan guna yang ignore case, you guna dia ada. You boleh gunakan case spesifik. Yang ini. Okay, content. Maksudnya, kena betul-betul sama huruf dia. Bila huruf pun dia kisahkan huruf besar ataupun huruf. Okay. So, any other question? Ada lagi soalan lain?